أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. Oh, bismillah Allahumma. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo très spéciale concernant le Mali. Et c'est un message d'avertissement adressé au gouvernement de transition. Donc, même un message pour Bamnakana. Donc, Kumaka Medo a adressé le gouvernement Mali, gouvernement de transition. Wa ayekumo udome, kuma munu besena, uka gorjigenia ko, uka jegea ko. Je vais vous faire un petit rappel de mémoire. C'est que Warati d'autres temena, Ibeka Kawati la, Utume fait Gourjigenia la teme, Ibeka Kawati. Amaye, ala te korotom romao. Aye, Ibeka Maloka, ka gouvernement bel malo. Mona, parce que Alhamdulillah, dit que Kerasaba Bunyumaye en Malion Boulot, ou Loi Kanasi Kateme. Donc, Okma Bora Sénatrone, Okma B Sénatrone. Donc, ils veulent faire passer la loi au Mali pour les homosexuels. Bon. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Hein. Mais, en tout cas, Kafri Sharia, Toubabou Ka Sharia, Francis Ka Sharia, la Témé Mali, Mali Mies, la Medgoui. Moi, je veux dire au ministre de la Transition, Fatou Samake, là, je sais pas qui, quoi, là. Nebi Nilgam. Est-ce qu'il faut la mort? Madame la ministre là, Fatou Samake, est-ce que tes parents, quand ils t'ont mis au monde, ils t'ont appris l'homosexualité? Est-ce que Wuratimi, i bankena diakono, i fani baya irila, gorjigenia daraledo, nebadon i fani baya silame, inshallah. Mais muna o bese ka wolo, o fono bobo don sugu wolo, Abenani, Tubabu Nuka Sharia et Kafri Sharia Shetane Sharia et Anka façon kono. Mies la medouye. Amaye, tellement Malion te fait Gourjigania là, Wallah ya Chamambe Kaboli français. Parce que vous y référé 300 € ya français comme dans ya for réseaux sociaux quand Malien do à la clé, abe produit mou, abe djega là, aba y référé 300 € ya français. Ali a te maloka comme réseaux sociaux quand. Pourtant, Djogo Mounou, Gorjigen Mounou Be français, à Tekou là, qu'a fait Oubou Yere Farisogo Ferré, 300 €. Mais Malien Dangan Tony, Dangan Dou de Beouli réseaux sociaux, qu'a fait Kouye Gorjigen Yekoubou Yere Ferré 300 €, Dangan Tony, tout à la Karamou Koubou Kanomatoubi. Donc, je vais vous faire passer un message qui est passé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens m'ont critiqué par rapport à ce message. Mon chamaya fort. Ah, bafli, attention, piège des dos, galon des dos. Donc, maintenant, quand la thème dure 2 minutes. Et puis, maintenant, on sait le mot. En balimake, donc, quand la c'est ma, parce qu'on m'a baissé Sénat, ou bien fait qu'on loi passer Djakoya, ou tout bien fait qu'on donc à la ni Djegaya, depuis où Demseni Nama Kalakerola, comme si la mec Droussi Yorote, Kafri Droussi Yoro Dedo, parce que tout va bouber Kalayoro Mina RT. Moi, nous be fait qu'à loi nous la teme Malila, lui yere kalanke Franci, wa Françou ka barake dondo, Françou ka jondo. Donc nous be joint la Françou bolo antenne son fieu Malila Gorjigania kakewa alwa kadara. Donc en bas la main, en beka ka diabili la sou dangaton nous. Parce que Niaya Yekoube fait qu'à loi ni la teme, c'est que dans un bouco, ou à la boum malo mali kono kuka bourjou, ou somro, ou don ben nachi couber laki, ou ka korobo, Madame Fatou Samake, ministre de mes deux là, en katafe. Barayoro là, ou bien école show là, ou bien yoro là, quand on a tigé plenty de ikama, ibeta nyange, à kaso do beta ndesa sans qu'il faut sans douru kaso. Allah Akbar. L'autre là, au projet de loi de flénia. Projet de loi au article. Ama ministre ba kalama. Ministre anga presque ministre be ba kalama, mais premier ministre qui est représentant be romena, bon au ministre to kalama. Na mi ande maliba. Mi an siran kan digila misenya. An bolo munu yan doyi. Munu yan deme. Dambe kɛlɛw la, diinɛ kɛlɛw la, minnu b'a nɔfɛ yala la, olu de nana ye nin kɛnɛ kɔnɔ.
Mohamed Salia Touré ka kuma ta k'a ka zanambaw fɔ ka tila k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko nin baara min filɛ nin an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin baara in bɛ se ka sabati cogoya min na. Lutuya ani ni ko dɔwɛrɛ bɛ fɛn kɔnɔ ko muso an baw ka nɛgɛkɔrɔsigi an baw ka nɛgɛkɔrɔsigi o ye fitinin de ye ko kana ko hali tiɲɛ tali Salia sɔnna nin ma a kumakan b'an bolo yan Mohamed Salia ye min fɔ a kumakan b'an bolo a vocal bɛɛ bi yan a ye min fɔ kɛnɛ in kan a kumakan bɛɛ bɛ yan ko ka nin dɛmɛ ko tɛ dɛ Lutuya in ka nin dɛmɛ ko ka baara in an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan ko ka baara in dɛmɛ kelen anw t'a la filanan min bɛ musow ka ministère la bi Buwarɛ ale de tun ye wulidafu ɲɛmaaba ye waati dɔ la dɔw tun ye dankari ta ka ɲɛsin gɔrɔjigɛni dɔw ma ale de bɔra ka interview kɛ interview in na k'a jira k'a fɔ ko nin ye sariya sɔsɔ de ye jamana kɔnɔ min maa min ka wele k'an tɔgɔ aw kana wele je vais même aller à Kito n bɛ na appel ninnu bloquer parce que c'est pas possible mɔgɔw b'i wele Kito direct la o tɛ se ka ban donc tant pis pour vous an ka taa tɔ fɔ a tɛ bɛn maa si ka gɔngɔli sigi o kunna ko bɛ a tɛ bɛn maa si k'a fɔ k'i bɛ vidéo partager ko bɛ yan dɛ nka an bɛ bali min na ne y'a ye don min na n ko gouvernement liste bɔra ko muso nana bila promotion la femme na ne ye n bolo da n kunna ka kule parce que ne b'a dɔn projet minnu bɛ yen a bɛɛ bɛ na bɔ sisan de san 2000 ani san 8 Mali au conseil islamique Mali danbetigiw Mali diinɛtigiw voilà an ka diinɛ donc le plus important, je ne veux pas rentrer dans les détails sur les dynamiques du Mali, mais ce que je veux vous montrer, c'est que Sharia Beka Moufo, Mali, Sharia Mali, présidentiel Beka Moufo, c'est ça. Gordigania Kadara Mali Kono, ou Befe Ka Foucha Ka Tunkla, c'est-à-dire ni Mousso Yanka Foussa, Tchekawari Abekla Kadi Moussoma. Au Tessaka Mali, c'est la meilleure Sharia Be Ambeto, c'est la meilleure Sharia Ka. On te fait dans la Kalasama Mali Kona, ni Mali Koka. Moi-même, je suis contre. Voilà. Ni ala est comme au débeke, ante ala soso. Parce que ni ala dimina encore, voilà, ya beke kasara pas de ambolo malikono. Donc, en ben, en bali make kakmaka la même, aye moufo, aye bebla place là, wa aye sera alanye. Non, ma sera alanye. A benyal che moumube ka fo malida kuye slame. Kube ka ni to a kateme, ni loi kato kateme. Wallahi lara bedo fo malikola. Lara, wallahi ala. Oyo sigi kalaja o moumou bolwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين may Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka Allah ta'ala barkada Kasolala kirakan sallallahu alaihi wasallam anaka so dungew anaka sahaba sanmo ani mogo tugnaw ko fo kata se alikama jodoma Allahumma rabbi Allahu ta'ala ka anfara wajma kullu sanmainka emi be kanena meni watina be iken shire ka meleke mun bɛ an nɔfɛ n'olu bɛ sɛbɛnni kɛ k'o kɛ seere ye ka Allahu ta'ala kɛ an seere ye k'a fɔ alakira ka cikan min n'a y'a to sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ man yara munkara minkum falyughayyirhu biyadihi wa idha lam yastati fa bi lisanihi وإذا لم يستطع فبقلب ذلك أضعف الإيمان أنغا كرابين كو أما صلى الله عليه وسلم ako ni maa ye ko dɔ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka société kɔnɔ k'o tɛ ko bɛnta ye k'a ka ko in bali ni aw tigɛ ye dɔnnibagaw ko o tigɛlabali o ye famaw ta ye ko ni maa min ma se k'o kɛ ko aw ka ko in k'aw ka bali ni aw nɛn ye o kɔrɔ dɔnnibaga mun bɛ yen ni aw ye ko ye k'o tɛ ko bɛnta ye Alahu Taala ka funu bɛ o ko in nɔfɛ a k'o ko in fɔ a ko in ka da sira la f'u ka siri ko in dan na ko ni aw ma se k'o kɛ k'a ka ko in k'aw ka a kɔn aw dusukun na
nka an ta ma se fɔlɔ k'a fɔ an bɛ nin ko in kɔn an dusukun na bali an bɛ se k'a fɔ ni an da ye ɲɛmɔgɔw ɲɛna maa minnu bɛ yen nɔ k'olu ko alahu taala ye mali kalifa u la bi ayiwa yanni an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ alahu taala ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ko in an b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna puruke ka hujja wuli ka bɔ an kan o ko in ye jumɛn de ye nin waati dama dama ninnu kɔnɔ ayiwa maa dɔw bɛ yen nɔ ni alahu taala ye o maa ninnu barika de ban alahu taala ye olu kɛ maaw ye maa minnu n'olu mago tɛ hɔrɔnya na maa minnu mago tɛ danbe la maa minnu mago tɛ u bɔkolo la surtout diinɛ ko kuma tɛ se ka fɔ o tigilamɔgɔw ka ko la yɛrɛ ni maa min ma kɛ danbemɔgɔ ye i tɛ diinɛmɔgɔ ye ni maa min ma kɛ hɔrɔn ye i tɛ diinɛmɔgɔ ye wa ni maa min tɛ i yɛrɛ dɔn i k'a dɔn k'a fɔ i tɛ diinɛmɔgɔ ye an ka misaji tuma dɔ la an ka kuma ninnu u tɛ se yɔrɔ jan nka an bɛ nin kuma ninnu fɔ de ka da kan mɛlɛkɛw bɛ k'an ka kumakan ninnu sɛbɛn lahara don puruke an bɛ se ka taa jɔ alahu taala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ala an se kɔni tun tɛ nin ko in na nka ala an kɔni y'a fɔ ka hujja bɔ an yɛrɛ kun kan ka da kan ni ala taala bɛna taga ɲɔgɔn kunbɛn dɛ wallahi siga t'o la abada alahu taala y'o fɔ man kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan salihan wala yushriku bi ibadati rabbih ahada wala alahu taala kunbɛn ɲɔgɔnyani wallahi an b'o jigiya wala ala kira ka kumakan in kama sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ n'an ye ko ye an ka ko in bali ko kɔnnen dɔ ye an ka société kɔnɔ k'an ka ko in bali ni an tigɛ ye n'an ma se k'o kɛ k'an ka ko in bali ni an nɛn ye ɛwa n'an ma se k'o kɛ an ka bali a ko in kɔn an dusukun na a ko k'o de ye limaniya lafulen koda ye o la an bɛ nin ko in fɔ k'an kan bɔ k'an ɲɛsin alahu taala ye mali kalifa di maa mun ma bi n'o ye président Bandaw président de la transition ani a ka vice président ani assemblée i k'a dɔn k'a fɔ président ani premier ministre alahu taala ye masuliyatu mun di aw ma responsabilité min dilen do aw ma alikiyama jo dɔ na alahu taala bɛna taga aw ɲininka mali gestion na aw ka nin waatinin kɔnɔ ka da kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi aw bɛɛ lajɛlen bɛna taga ɲininka aw ka bagan gɛn aw ta ka bagan gɛn cogoya min na alahu taala bɛna taga aw ɲininka maliden bɛɛ lajɛlen kunkolo alikiyama jo dɔ na nin waatinin kɔnɔ i n'a fɔ ko maa mun ye san 20 kɛ mali kunna maa mun ye san 10 kɛ mali kunna maa mun ye san 7 kɛ mali kunna fɛn fɛn kɛra maliden kelen o maliden kelen na o waati ninnu bɛɛ kɔnɔ alikiyama jo dɔ na alahu taala bɛna taga o ɲininka o la cogoya min na aw fana ka nin san 1 min b'aw bolo aw ka san 2 min b'aw bolo i k'a dɔn k'a fɔ alahu taala bɛna taga aw ɲininka maliyɛn denw kungo la alikiyama jo dɔ na aw ka nin waati na aw fɛn fɛn bɛ ɲɛmɔgɔya la bi aw bɛɛ lajɛlen aw ye dɔ kɛ aw fan caman aw bɛɛ lajɛlen ye kɛra maakɔrɔbaw ye hali a tɛna mɛn aw ni alahu taala bɛna taga ɲɔgɔn kunbɛn o la aw kana ka lahara tiɲɛ aw ka diɲɛ in kama aw ka nin kumakan in aw ka nin lamɛn tuma dɔ la n'a y'a sɔrɔ aw ka kumakan in lamɛn aw ka miiri don min na aw ni alahu taala bɛna taga ɲɔgɔn kunbɛn n'a bɛna taga aw ɲininka mali gestion na o ye mun de ye nin waati dama dama ninnu kɔnɔ an b'a ye muso dɔw de bɛ yen minnu bɛ yen nɔ n'o de bɛ muso tɔw lase nenini ma muso minnu bɛ yen n'olu ye grande dame ye muso minnu bɛ yen n'olu ni i k'a dɔn k'a fɔ ni u siri tigɛra k'a ban maloya kisɛ kelen tɛ muso minnu na ka da kan ni muso kɔni ye jalaba siri ka n'i sigi biro kɔnɔ k'o kɛ minisiri ye k'o kɛ o de y'a to alakira ko sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛmɔgɔya di muso ma n ko ni jamakulu min ka ɲɛmɔgɔ kɛra muso ye k'aw bɛ se ka halaki de ma kɔnɔ wallahi maa ma fɔ ko minisiriya mankan tɛ muso la nka muso n'i kɛra minisiri ye siran alahu taala ɲɛ i ka o minisiriya in kɔnɔ bani n'o kɛra wallahi i bɛ bonya sɔrɔ nin projet de loi kura mun daminɛna ninnu tɛ ko kuraw ye o maa dɔw tɛmɛna e ɲɛ olu y'u kɔ da nin ko in na wa silamɛw wulila o tigilamɔgɔ kama olu halakira hali sini olu tɛ ka kɛ maa ye wa e de bɛna bɔ bi ka na ni o article dɔw ta o la ka avant projet de loi dɔw ta ko assemblée CNT ko voter pour que o ka appliquer maliyɛndenw kan
segi ko ka tubi ka sigi Allah ta'ala ma Allah ta'ala nde fore illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ni tubira falhamdulillah maula manyuma yede allazina fastami'una qawlan fayattabi'una al-ahsana ni ya me ka tugun ala nyumango amba fo tare biye nga ni bana ka fo mako te ala fo ni loi ne ga appliquer fo muso de ga kekelinyi yana ka wuli ka kelege ko muso ni che ka kekelinyi aw te wuli ka kelege fo no e wa chew yer de ma ka kekelinyi muso yer de ma ka kekelinyi muso dɔw de bɛ sɔgɔmada fɛ olu de bɛ wuli kabini fajiri ka taga sugu la ka kɔlɔbɛ ninnu kɛ hali u ta hirimɛ t'u bolo e b'i ka mobiliba kɔnɔ e b'i ka biro kɔnɔ e b'i sigi i ka a tɔgɔ ye jumɛn i ka climatiseur kɔnɔ ka manamanakan ni fɛnw ta k'a fɔ k'e bɛna taga o bila k'o ka taga voter ensemble la e de kan ka wuli ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ e ni sugu kɔnɔ muso minnu bɛ yen nɔ an bamuso minnu bɛ tɔrɔkɔ ni fɛnw na sugu kɔnɔ e n'olu ka kɛ kelen ye fɔlɔ bani e n'olu ka kɛ kelen ye fɔlɔ kɛ adamaden ka siran Allahu Ta'ala ɲɛ wallahi Allahu Ta'ala bɛna taga adamaden ɲininka nin bɛɛ lajɛlen na e si banna ka ban i si bannen kɔfɛ i bɛna taga fɛn dɔ i ni Allahu Ta'ala ni ɲɔgɔn cɛ ka t'i ka alikiyama goya i yɛrɛ la fu ka taga i yɛrɛ bila jahanama kɔnɔ fu ko dɔw bɛ yen nɔ maga tɛ k'olu la o ye Allahu Ta'ala ka kow de ye Allahu Ta'ala de ko k'ale ka dugumakolo ziransi ye nin ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ ɛwa ni loi ninnu kɔnɔ a b'a kɔnɔ k'a fɔ ɛwa cɛ ni muso ka kɛ kelen ye Allahu Ta'ala de ko ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Allahu Ta'ala ko cɛ ni muso tɛ kelen ye ale de ye muso mara don cɛ bolo ni e de wulila k'e b'o kɛlɛ i tɛ k'anw kɛlɛ i bɛ ka Ala de kɛlɛ ni dun ye Ala kɛlɛ Ala b'i ta tiɲɛ o k'a fɔ an ka nin muso in ye Bintu John Samake a ka fa ɲɛna a k'a mɛn n'a ye nin mɛn nin ye kuma daminɛw de ye fɔlɔ n'a ye nin mɛn ka segin a kɔ tare b'a ye n'a ma sɔn an b'i kɔ fo yɔrɔ min an b'i kɔ dɛ aw ka siran Allahu Ta'ala ɲɛ ten sa aw de kan ka keguya maaw la maa sɔn hɛrɛ ma Alakira de fɔ sallallahu alaihi wasallam o de ye maa dɔ tɛmɛna ka kɔn ne ɲɛ o ye ko dɔ kɛ o ma diya o la n fana bɛ hakili to n yɛrɛ la minisirimuso minnu tɛmɛna e ɲɛ n'olu ye nin ko ninnu daminɛ ni u ye lebu sɔrɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ burujali sɔrɔ ka fɛn dɔgɔyama c'est-à-dire dɔgɔyama bɛɛ sɔrɔ olu bɛɛ tɛmɛna e ɲɛ olu ma se ka nin ko in kɛ e de bɛ tila ka bɔ ni nin ko in ye tuguni afala ta'qilun o tuma e hakili b'i kunkolo de la adamaden de kan ka kɛ hakilitigi ye an ka kalankɛla ninnu kɔni ne yɛrɛ ma kalan kun de ye faamu ye ni maa min kalanna an b'a fɔ karisa kalannen don ani maa min kalanna an b'a fɔ karisa tare b'a ye alhamdulillah ale ni kalanbali tɛ kelen ye mais an ka maa kalannen ninnu kɔni min ye Mali ye kɔli dingɛ o dingɛ kɔnɔ an ka maa kalannen ninnu ka dingɛ don a bɛɛ kɛra maa pɔpɔpɔ mɔgɔ maa barika baani illa ma rahimallah fa kelen mun ye ɲuman kelen mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ka ɲɛ o y'i kunko de ne kan t'i ma n'i ma ɲɛ n'i don o la a ye siran Allahu Ta'ala ɲɛ minisiriya tɛ maa barika ban n kɛra minisiri ye ani maa jɔjɔ de kɛra minisiri ka kɔrɔ ɲɛ ka tɛmɛ e ɲɛ n kɛra président ye o tɛ maa kɛ maa fagone ye n kɛra minisiri ye o t'i kɛ maa fagone ye nin diɲɛ nin waati fitinin kɔnɔ nin tɛ foyi ye kana na i yɛrɛ don mɔgɔw da kana na Allahu Ta'ala ka funu bila i yɛrɛ kan Allahu Ta'ala de ko ale ye muso mara don cɛ bolo e de b'a fɔ k'e bɛna o bɔ o bolo i bɛ n'i kɔ de da Ala ko la ni dun y'o kɛ Ala bɛ n'i kɔ kari ɛwa a bɛ projet de loi ninnu na k'a fɔ ko tiɲɛ ka tila ɛwa i kan dɔn k'a fɔ tiɲɛ tila min filɛ nin ye ko o c'est-à-dire cɛ ni muso tiɲɛ ka kɛ kelen ye Allahu Ta'ala de ko tiɲɛ tilacogo kuranɛ kɔnɔ Allahu Ta'ala y'o tila ka ban maa da don yɔrɔ t'o la an ka Mali ye silamɛ jamana de koyi an ka Mali ye silamɛ jamana de ye n'i ko k'i bɛna na mɔgɔ dɔw ka loi ta k'o sigi anw kunna a tɛ ɲɛ i bolo a tɛ ɲɛ i bolo wa dɔgɔyama fɛn fɛn bɛ se musow ma nin waati ninnu kɔnɔ e de b'a las'u ma wa ni dun de kɛra sababu ye musow ka dɔgɔya i sababuya la i fasana i barika banna musow bɛna nɛni musow ka nɛgɛkɔrɔ sigi da bɛna don musow ka gundon bɛna k'o parata i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ e de sababuya la i tɛ siran Allahu Ta'ala ɲɛ dɔɔni
nɛgɛkɔrɔsigi min filɛ nin ye diinɛ kow de wa cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma ninnu ye kow de ye jamana bɛɛ halaki ko min na an t'an sigi k'an da di ninnu kan dɛ n'a b'an minɛ k'an don kaso la a y'a minɛ k'an don kaso la mais nin kuma ninnu bɛ fɔ de koyi wallahi lazi la ilaha ghayru nin kuma ninnu bɛ fɔ aw ka siran Allahu taala ɲɛ cɛ ni cɛ tɛ furu ɲɔgɔn ma muso ni muso tɛ furu ɲɔgɔn ma o ye haramu de ye an ka adamadenya tɛ sɔn o ma danbe tɛ sɔn o ma anw ka diinɛ tɛ sɔn o ma wa an t'an da den o kan fana n'i ma nin loi ninnu ta fo k'i san an mago t'i la ka da kan anw t'i dɔn anw t'i dɔn anw t'a ɲini k'i dɔn n tɛ minisiri dɔn minisiri kelen tɛ Mali la ko n b'i dɔn minisiri kelen tɛ Mali la ko n b'i dɔn président kelen tɛ Mali la ko n b'i dɔn relation tɛ ni président cɛ relation tɛ ni anw sɛ da man dɔgɔ burufiyɛ la an t'a ɲini yɛrɛ relation ka don ani minisiri cɛ an t'a ɲini relation ka don ani président cɛ an t'a ɲini relation ka don an ni maaba foyi cɛ an ko ala ta di an ko diinɛ di an ko danbe di a ye an to an danbe la dɔɔnin nin projet de loi a tɛ tɛmɛ dɛ fo an su la'alla fo an su n'a ko k'a bɛ nin de voter fo an su o la an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka hakili ɲuman de di aw ma wallahi an bɛ dugawu de kɛ aw ye ala ka hakili ɲuman di aw ma ka da kan dɔnnibaga dɔw tɛmɛna a ko n'ale bɛ dugawu kɛ maa ye ni dugawu b'ale bolo ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin dugawu bɛ minɛ k'ale b'a kɛ dɔnnibaga de ani i k'a dɔn k'a fɔ jamana marabagaw an bɛ dugawu de k'aw ye ala k'aw kanda ka hakili ɲuman di aw ma minisiriya tɛ maa kɛ maa wɛrɛ dɛ ni e bɛ kɛlɛ kɛ ko cɛ ni muso ka kɛ kelen ye aw muso damaw tɛ kɛ kelen ye fɔlɔ an muso minnu bɛ burusiw kɔnɔ muso minnu bɛ tɔgɔdaw la muso minnu bɛ fɛn na a tɛ wuli ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ olu ni bamakɔ ka musow ka kɛ kelen ye wa bamakɔ ka muso minnu fana bɛ tɔrɔkɔ ni fɛnw na suguw kɔnɔ an bamuso ninnu filɛ nin ye sugu ninnu bɛɛ kɔnɔ o bɛɛ tɔɲɔnen don lamɛnni kelen don k'o tɔɲɔ e ka arajow lamɛn bani a bɛɛ de bɛ kasi la minnu cɛw sara se tɛ maa mun ye olu de bɛ kɔlɔbɛ la suguw kɔnɔ olu de bɛ ɲɛji la don o don u ka pilasiw bɛ minɛ u la tɔrɔkɔ ni maɲumanko dan ye u ta ye e b'i ka mobiliba kɔnɔ jamana ye mobiliba di e ma jamana ye a tɔgɔ ye jumɛn ye opportunité de bɛɛ di e ma e bɛ avion kɔnɔ don o don e ni sokɔnɔmuso ninnu tɛ kɛ kelen ye fɔlɔ yanni i ka kɛlɛ kɛ k'i ni cɛw ka kɛ kelen ye aw muso damaw ka kɛ kelen ye fɔlɔ bani adamaden ka siran Allahu taala ɲɛ adamadenw tɛ kelen ye ayiwa ni fɛnkɛ adamadenw bɛ kɛ kelen ye cogo di président ne ni président ye kelen ye wa e minisiri tɔ ni ne ye kelen ye ne ka maaba de ye ka da kan i ye marabaga de ye e ni ne tɛ kelen ye cogo min na n'a fɔra k'an bɛ ka kɛ kelen ye ne tɛ sira bila e ka tɛmɛ o ni e bɛ tɛmɛ don o don ni e bɛ taa ne ka quartier la don o don ko ne ka so bɛ hali fɛnkɛ na u bɛ ne bali ka tɛmɛ n ka quartier kɔnɔ ko ka da kan ko e bɛ tɛmɛ ne ni e ye kelen ye i tɛ kɛlɛ kɛ fɔlɔ i ni ne ka kɛ kelen ye circulation bɛ tigɛ pour que e ka tɛmɛ hali ni ne ni e ye ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la k'an bɛna voyager ka taa jamana wɛrɛ kan opportunité bɛ di e ma e de bɛ tɛmɛ wa tɛmɛ yɔrɔw de bɛ e la e ni ne bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ o tɛ kelen ye mun na ko k'a da kan ko e ye minisiri ye cɛ ni muso ye kelen ye adamadenw yɛrɛ damaw ye kelen ye wa nin tɛ foyi ye dɛ diinɛ ko de don wallahi lazi la ilaha illallah diinɛ ko kɛlɛ de o de don wa n'i ko da ala ka diinɛ kɔ la ala yɛrɛ tɛ dɛ ala ka mɛlɛkɛw tɛ jinɛw tɛ dɛ anw wallahi lazi la ilaha illallah i b'an jɔlen sɔrɔ i ɲɛ n'i ko k'i bɛ ala ka diinɛ buruja i b'anw de faga fɔlɔ i bɛ se ala ka diinɛ ma sinon tɛgɛ tɛ se ala ka diinɛ ma dɛ hali sini anw b'an denmusow bɛ sigi nɛgɛ kɔrɔ hali sini an b'a kɛ fo ni maa min nana an faga dɛ a tun bɛna mun de kɛra k'a da kan ko diinɛ kasa bɛ na dama ni musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ko o ka kɛlɛ a tɛ cɛw fana ta kɛlɛ o fana ka dabila n'a bɛɛ de ye kelen ka da kan dan fana bɛ ka kari cɛw la a t'o fana kɛlɛ o fana ka dabila wa maa minnu bɛ wuli ka u yɔrɔw fara tamaw bɛ fara tulow bɛ sɔgɔ nin bɛɛ lajɛlen tɛ tɔɔrɔ de ka ɲɛsin adamaden ma wa ninw tɛ sɔgɔ wa mɔgɔw t'u nɛnw sɔgɔ wa mɔgɔw b'u baraw sɔgɔ
nɛgɛkɔrɔsigi de wa bara sɔgɔ de maa min bɛ ala minɛ k'a bara sɔgɔ mɛ u tɛ wuli k'o kɛlɛ abada maliyɛn kan ka wele k'a fɔ bi minisiri tɔ walima mali la bi maa kan ka wele k'a fɔ k'ale b'a da don nɛgɛkɔrɔ sigi musow ka nɛgɛkɔrɔ sigi ko la ka mali to nin dɛgɛrɛ na bi bɛ sɔn kɛlɛ wɛrɛ t'anw bolo min ni ninnu tɛ kelen ye mali bɛ dagun min na bi denmisɛnninw bɛɛ kɛra dulɔminnaw ye denmisɛnninw bɛɛ kɛra pɔpɔpɔmɔgɔw ye ka denw bɛɛ lajɛlen minɛ k'u barika ban k'u fasan a bɛɛ bɛ dulɔ min ilama rahimallah ma wuli ka dulɔ kɛlɛ dɛ ni tun wulila ka dulɔ kɛlɛ bi i minisirito tun ka wuli ka dulɔ kɛlɛ wallahi an b'a f'i ma bravo tun ka wuli ka dulɔ kɛlɛ wallahi an denw bɛ ka dulɔ min an denw bɛ ka tiɲɛ an denw bɛ ka kɛ dɔrɔgutalaw ye an denw bɛ ka kɛ furatalaw ye an denw bɛ ka kɛ nin an denw bɛ ka kɛ nin ye ma wuli k'o kɛlɛ dɛ bɛ wuli de ko cɛ ni muso ka kɛ kelen ye ni ma n yɛrɛ minɛ n bɛ kumaw fɔ kuma mun n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ nimisa ye n bɛ n yɛrɛ minɛ a ye siran Alahu taala ɲɛ dɛ n ko n ye minisiri ye ani n barika banna o tɛ kelen ye n ye minisiri ye ani n filila n yɛrɛ ma o tɛ kelen ye yanni mali minisiri ka wuli k'a fɔ ko bɛ kɛlɛ kɛ muso ni cɛ ka kɛ kelen ye walima bɛ kɛlɛ kɛ cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma walima bɛ kɛlɛ kɛ nin ka kɛ nin ka kɛ i tɛ kɛlɛ kɛ dulɔsow ka datugu ka bɔ mali la i tɛ kɛlɛ kɛ muso minnu b'u baraw sɔgɔ muso minnu b'u dabaraw u fɛngɛw sɔgɔ u dagolow sɔgɔ muso minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw sɔgɔ minnu sɔgɔli laadala sɔgɔliw tɛ kelen ye i tɛ wuli k'olu kɛlɛ fɔlɔ denw bɛɛ kɛra furakɛtalaw ye denw bɛɛ kɛra dulɔminnaw ye ekɔli ko tɛ sen na foyi man di mali la tɛ wuli k'o kɛlɛ kɛ bɛ wuli k'a fɔ de ko musow ka nɛgɛkɔrɔ sigi musow ni cɛ ka kɛ kelen tiɲɛ kɔ la nin ka kɛ nin ka kɛ a bɛɛ lajɛlen parce que diinɛ kasa b'o la a ye siran Alahu taala ɲɛ dɔɔni a ka nin message in lase an balimamuso in ma walima an bamuso in ma k'a ka siran Alahu taala ɲɛ dɛ a ka segin kɔ dɛ nin ye ko daminɛ de wallahi nin y'an kuma fɔlɔ de ye nin kan an bɛ kuma avec le respect an bɛ kuma fɛ bonya kɔnɔ an bɛ kuma fɛ a ka nin kuma in a k'a lamɛn la'alla a bɛ se ka kuma in sɔrɔ a b'a lamɛn nin ye message de ye fɔlɔ dɛ ça c'est avant propos nin ye an ka kuma ɲɛbila kuma de a worobilancila de ye nin ye n'a ma segin a kɔ a bɛ fɛn y'a ɲɛ la fɛn bɛ yɛlɛ a la ɲɛ tɛ fɛn min da أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc voilà, c'est un message adressé au gouvernement, c'est à Bintou Samake, la ministre de la promotion féminine. Donc tu as intérêt à faire très attention à tes arrières parce que les Maliens ne vont pas te laisser, les Islamais du Mali ne te laisseront pas. La loi de l'homosexualité a été même Mali la bi, a été même Mali la siné. Nia korobo, wallahi benimisaika nali la tiankono a benya la che. Wa antena fo kila me ala de bin narashi ki yalla ki tiankono benyana kamalwa doika du kono fo ka tianwi ite wuli. Wallahi ali la radio do ibeto ka malo kono. Wa mo fana ba nafiya la parce que faraje francibe ka wari doma. Ou aye contrat de signer ni faraje kafri nunuye akase ka ala kila se malila wallahi na kera obebe nemisa parce que ala ka danga be soma wa ala fana be silamu la soma u ko be kama kare fote bola fana wa ni te fa ka boli ka bo malila moi je te conseille respecte les Maliens avant tout. Le Mali, nous n'avons pas ça dans notre culture. Nous n'avons jamais connu l'homosexualité. C'est pas aujourd'hui parce que la France est l'un des premiers pays au monde de l'homosexualité qu'ils ont créé des mosquées pour homosexuels que toi, soi-disant, en tant qu'hypocrite musulmane, tu vas appliquer cette loi au Mali. On n'acceptera pas aujourd'hui, on n'acceptera pas demain. Et la guerre est commencée, la guerre verbale est commencée. Pas la guerre physique, mais la guerre verbale. C'est-à-dire qu'elle est midam nekun qu'elle antena kele ke no farikolo ye mambe na nekun kele de ke adam nena wanima farate ambe aka gouvernement kafri be kamakare parce que ni kafri ade avec la loi la teme malheureusement du Mali islamé dugu de abe fait kafri loi la teme parce que peut-être abasro en cas gouvernement yere là adobe amuso dobe gwinudo gorjigen musodo abasro bitu samake yere ye gorjigen muso de au-delà abe fait ko loi la teme ou soit aden doye gorjigen muso gorjigen chede
son wallahi ni godjigen tika du kono lutu ya tika du kono ital wala temeo wallahi bilay donc muso ni yɛrɛ ye lutu ka mɔgɔ ye i b'i ka lutuya kɛ farajɛlaw mais mali i bɛ mali to silamɛya kɔnɔ inshallah son i bɛ malo donc là uma n bɔ bila yan et pour répondre à la question d'un frère qui est en direct sur mon profil Facebook de Bafili Batoromakoulou, c'était pour te dire que l'excision, c'est une coutume. Ça ne fait pas partie de la religion. C'est la circoncision qui fait partie de la religion. C'est la mère là. Tché, ou bé tché de ka tege adem senenama. Ka fitini boala. Mais mousseau, à ma force, c'est la mère là, mousseau ka tege wa. Ka mousseau, non, à ma force, moro bé ka, en cas là, d'où n'y a ministre la mère ye. Wallahi, c'est ça le problème. Ali Swakala, Ube Musoka, Negesoro, Siki Koroke. Mona, parce que Abuka la Dala, Musoka Nata Djenake. Mais au contraire, à ma foi, c'est la mère la bi, à ma foi, c'est la mère la sini. Mon ami Bafo, que Musoka Ankatege, Wallahi, Akashare, à Sebene do famille, c'est la mère Korane Kono, ou à Sebene do Adissa Kono, Aka Sebene Bo. Parce que Nemadeli Kome, ou peut-être en Balimaka avec Aladani. En cas donc faites très attention à ce que vous dites. Parce que l'excision n'a jamais été mentionnée dans le Saint-Coran et ni dans les hadiths du prophète, à ce que j'ai cru entendre, ce que j'ai cru comprendre et en fonction de mes recherches. Voilà. Maintenant, celui qui me dit que Bafi a tort, qui me sort une preuve dans le Saint-Coran ou dans les hadiths du prophète, que Dieu il a dit qu'il faut couper la femme depuis toute petite, c'est une douleur inexplicable. Beaucoup d'entre nous, en tant que femmes, avons été victimes de ça, donc on ne peut pas se permettre de dire que Adraledo. Et moi, j'étais à la délit en domuso ka tonyota. Donc ça ne fait pas partie de l'islam, l'excision, et ça ne fera jamais partie de l'islam. On a parlé de la circoncision des hommes et jamais celle des femmes. Donc on arrête avec ces inventions coutumières. Donc voilà, parce qu'avant, les gens se servaient de leurs coutumes, leurs croyances pour emmener ça. Donc le Mali, oui, le Mali n'est pas un pays laïque. Hein. On nous fait croire que c'est un pays laïque parce que le gouvernement nous fait croire que c'est un pays laïque. Mais le Mali est un pays majoritairement musulman. Tout le monde le sait. Mais on se voile la face devant les Occidentaux, devant les Français, qu'on est laïque pour être accepté des peuples occidentaux. Son Mali, c'est la Médougouye. Laïcité, Mali, la Mali, laïcité, Dougouté. C'est la Médougou do, c'est la mère de Cabo Mali, qu'on a Medina Toka. Donc moi il faut que laïcité jamana do no be fait que laïcité que aita kafri jamana ona aboka démocratie soye mais moi dugu mikera c'est la meilleure dugu depuis on moquait phobie tout ce qu'a phobie abena on moquait non faux non baka loi changer kanani kafria sharia ye ka jamana halaki ante so ma bien ante so ma sini donc on kakma banaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك.